جو پتے سنتے علی باب الحوائج تنبیہ جو پتے سنتے علی باب الحوائج تنبیہ مومن دومبی فلا باب الحوائج تنبیہ مومن دومبی فلا باب الحوائج تنبیہ استنكونا دم سے خوشی سو کھاجرن دین الدعاء استنكونا دم سے خوشی سو کھاجرن دین الدعاء شازدجن ابن سخی باب الحوائج اسکیس بجا شازدجن ابن سخی باب الحوائج تنبیہ ناجينا دوكو شي بس كي استنكونا من تحت الوشا ميسي بس غاجا قانا تستنكونا دي بروجرام کو بس دول وشا جارنا قلم قرطاس کی ٹھون سے پھل لگا دول اس پر کوشش کرا یو دیونی شربان اچو دم سے ممانی استنکونا یو دیونی شربان اچو دم سے ممانی استنکونا ہا فتم زوق سے اس کے راس دم سے ممانی استنکونا ولا واه ما زالش حاونا واه هذا توا واه بس خلي من ها كان انا واه ففتو دوسي سكيران دانسي ما ماني استنكونا يول بولار يسيد يول بان سحد ميوني سونسي يول بولار يسيد يول بان سحد ميوني سونسي اخوان شريف زوسبو اخوان تعليم زوسبو شيخ الحسين زوسبو شيخ علي زوسبو شيخ عيال زوسبو كم تسيكتس سب بزرگان کو نعمت دیتامیات کو نظاریات کو سب دور بسنگت منتاس کو ظاہر تو سے کرے یہاں نہ چوست حساب مبوس یول پولار سیس یول پنگ سال یول سو سین لتری والله کما برن سے ما مانی استنکو لتری والله لتری دین والله کما برن سے ما مانی استنکو ورغون بوت زياد لالو زياد دي تمام شربان أشوف ورغون بوت زياد لالو زياد دي تمام شربان أشوف يورتا تبرang بوك نما تما سيما ماني استنكونا ورغون بوت yang زياد لالو زياد دي تمام شربان أشوف يورتا تبرang بوك نما تما سيما ماني استنكونا بالکلن دیگه شروع شده بالکلن هم بانکو سے کنجیان دمان تم سے بمون بالکلن هم بانکو سے کنجیان دمان تم سے بمون یاد بوسان سوسکی گوره لانسه ممانی استم کما یاد بوسان سوسکی گوره شکریہ ازنا تونگو درو تولتوك سالوغا تونيمان السنا تونغو درو تولتوك سالوغا تونيمان ستورما جوبا جاك ستان تان سيما مانيا ساكونا السنا تونغو درو تولتوك سالوغا تونيمان ستورما جوبا جاك ستان تان سيما مانيا ساكونا Sekian sekesah kansir kau steka tomar lagui socha dia ne mimpi sarman la pata hai si sekian sekesah kansir kau steka tomar lagui socha tos de chausan la dingdan se mamani estangkua tenten poli sabkur namar Marzan popot fosos dayos. Tenten poli sabkur namar Marzan popot fosos dayos. Tenten poli sabkur namar Marzan popot fosos dayos. Kerbi ka samis kalun skam se mamani estangkua. Tenten poli sabkur namar Marzan popot fosos dayos. Kerbi ka samis kalun skam se mamani astangkunga Koltan Shazan na bri papa kapse berak na pungkoli Koltan Shazan na bri papa
kapse balak na kongkoling nga jete bet binitu fise mama ni estakunga Roltan chazan na pri papa kapse balak na kongkoling nga jete bet binitu fise mama ni estakunga marchaka dona oma ase pariuni astansio marchaka dona oma ase pariuni astansio Ospis puchang, ospis pu khaspan iskulia, jam se mama ni asa. Marna chaka, darba oma ase pariuni astansio. Ospis pu khaspan iskulia jam se mama ni astankunga. Naks kure, haskat la kim sunla, goyar kumi fares. Naks kure, haskat la kim sunla, goyar kumi fares. Ta enayat na chupano se mama ni astankunga. Naks kure, haskat la kim sun, yambo. Naks kure, haskat la kim sunla, goyar kumi fares. Kainat na propone se mama ni astankunga Januari sakshik adi niston nishu saidi jaga Januari sakshik adi niston nishu saidi jaga saskama namzo khuda thang se mama ni astankunga Januari sakshik adi Niston nishur selfie jaga saskama namza khuda thang se mama ne stankunga akhiri thang kuiju diuri sharbana chung ari salam lapas kore diuri sharbana chung ari salam lapas kore dam se chang bimoz ma pher chang se mama ne stankunga benna palim pada do ekka مشكلات فو وني هنا يقولي شربانه جو اغي سلام لك بس كوري دم سے شق دموز ما پھش ہم سے ممانی استنکونا شکریہ ان کی مہربانی Arab smedna fabumen Yalrab smedna femin Wadan ati gupitusi ata apuni tamleun jimna brotna tainu گاس ہوتی اور یا لائن اس کا لاماتیس چک بس جائے کا توجہ تانا دے کا ریسرچ کا دوبانا مطا پتہ چچزین کہ متی تاریخ کو متی سکت کو متی ثقافت کو سام چک متی فلاک ہفتہ نہیں گزرے چاہ دنیا گانو دیش ترولی کا متی پہچان پچچزین دیش ترولی کا متی تشخص پچچزین چھانا خاص کر دین انجینو دیونی کا لس بالا لیک سے خفچان سنسیوتین اور آج کی تقریب کے مناسبت اپنا مقالہ پیش کریں جناب صادق حبیسی صاحب صلی علی محمد وآل محمد نانی گاؤں تمکم ارسیتین تلون تمکم ارسیتین دیس ٹیچرز پہ کا تینے دیکھا مجھا ریزم یو جیا جونا تینے تمکم کو مطان کرگل گاؤں میں نا تینے ہیریٹیج ویلیج گین تینے من میں مطان کھمپا لوستے یو مطان تینے زانس کوچے تے چلاق سامان لوستے یو تینے اینا مطان من میں ہیریٹیج پورا لوستے یو پاسوان تینے ای تمکم میں یول بو ما اسپیشل بس ہے تینے مجھے کا دلو دو نیس پام تینے ممانی کرسیس پین سوپا تینے ہمالین کلچرل ہیریٹیج فاؤنڈیشن چوکنا تینے تمکم میں نا تروان لاس ما کو چوکو سے دیو تینے نتا ای یول بو تینے نتا لداف گم میں نا سپیس تانچے سے یول دی چوچے سے تینے مجھے کجین مجھے چوچے سے پلان لیو سن پتاں تینے نتا ای یول بنا درون لاس ما کو چوکو سے دیو نتا ٹینجیبل ہیریٹیج نام ٹینجیبل ہیریٹیج نیسکے کا سن پتاں دسا نتا ای کا چوسکان بو tene mata intangible heritage jono kawo mata dontang nang delte chasbod nang delte goncha nang delte tene mata skatik nang delte songpatang I samina tene chables na mang ko zat estim na tene mata I stamtung yulbo mata lada gamna spare tanche de yuli choche de tene mata charji in songpatang te tene dalo lo nispar na te mamani ka choste in
dena to kadang mata last mama poina kyoni chache dene Himalayan Cultural Heritage Foundation chokna dene Ladakh kammena dene last mata cultural preservation ka last mama po bene yotin dene dena chokla Ladakh na pilogam mata dene last mamyung bene yotin so kadang dene Kargil na dene mata Himalayan Cultural Heritage Foundation itam sigla dio nam te last patama dene Sadiq sir nam Anayat Ali sir kong isge dene pura mata Himalayan Cultural Heritage Foundation ne last patama kong isge bene yotin so pa dene dalo tangi samba mama potang testing na dene nyete osam tai Himalayan Cultural Heritage Foundation bo denbe dene mata le chipeti aman pa dene Kargil chipeti aman pa mata Himalayan pura belt pe na Charles Duchess dene te na nam dene Kargil na denbe Kargil daksa chupa tezam di highlight macha lu te no tourism on tezam di malewa no chia juna stampong isam demo mata yul yodenam dene mata ina tourist chia malewa no sompa I changme ga last bache je pia last dene Kargil na mama pu ba go se dup jete dene ye samba mama pu tang sting na dene nye teo thapcho tang sein dene diring ne pala dene Kargil na dene Himalayan Cultural Heritage Foundation ne dene Kargil chapter ye gana announce jo sein so patang tele diring na Kargil na tam sik last banam dene Kargil Himalayan Cultural Heritage Foundation Kargil chapter e bacha din dene teve pia ye dene Anayat Ali shoto banam ga sadik nang dene Sharif kong sumanya jua pulpin sompa I ka mata darung member mako ata Kargil na nan dene Charles Zarkan chia juna ma ngarang ma dene voluntarily last chokan din sompa tang te pia dene tam si volunteer na squad na Charles Zat na samma ma te dene Kargil chapter member to din sompa te pia ni gomata Kargil pa samma kashi dele gin dene ngeje Kargil na dene ngeje cultural preservation pia dene Himalayan Cultural Heritage Foundation dene Kargil chapter dene diring na wa bodu teno sompa tang yongche tane tu sena dene Kargil ka use dina dene mata cultural preservation pia last bagose dio cultural revival pia last bagose dio kazuk singata culture na delte heritage na delte dene last kazuk sing bagose dio nang ngeje dene Kargil chapter member mun na tukna distino so padam dene ko chaglas yul changmena tache dene maje tasbe ni ka darum maje meeting mampo joche din so pachia juna dene dakta I ka mata mamani nija changma gyu to I ka mata benar one ka sikna dene igena chidi to tio ngeje tapi sikna mata rangyul gyu mamani rangyul zame gaston ju halal rangyul jena rangayul dene mamani changma gyu jino dene zame gaston dena zama dena mata zande sompadam te zan bo cham siknatang ladas pa chamme pia proud feel chagoset pride feel chagoset tio mata celebration to kola gaston dara sompadiri gaston bo chetana mata ladak se tene man mon me tene zan mun teo celebrate to pia diri ka tene I celebration bo jotein sompadam tena to la tene I uji po man pa mamani ji po man pa tene Kargil na mata las ma mampo bacha din sompadene ngeja chamme ina rock tango dia juna tene stampung bo mata heritage village gyur go sa dena tene heritage village namujina chi chalaksi yong go sa no kadusi yong go sa no gerkan bo khaspa chamanya postun te expert chamanya postun te menenga na maro so pata tena tene porang yupa ne gona thakan ji jen tene mata yang kilo mi one kadusi jogo so tewa spera manyan yang kaspo chano so pagisa samme rocks bana denbe ngi joki yul bo tene maje adopt chote yu denbe heritage use the gyur chugun dete de maje dakal den naon to tene yang mampo jujes merak tene sangmala tene ina sam si chakla zakar nya papa committee member sam sigonam tene sangma ngi ning tapana jujun paksil jun tuje che jun tene iga kan tuskan sangmala jujun chule बख्शी जो दिरिंग सिटी खरता हवाले का पूरी समझोन बोले नपिन हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन गोवा सोना माचुरी फ्याको पूरी फ्याको ले नहीं लेकिन असा गा कसुनी फेशेस करगिल ना लेन मबा पूरी फ्याको करगिल डिस्ट्रिक्ट इंस्टिट्यूट छान इन बसे कल्चर ना हिस्ट्री हवाले का लास्ट विनोद और दिरी से करता तो पूरी दुना पूरी फाउंडेशन चौकना एक पहल चीन हती मिगलम ना स्टोरी होती जब्तों को दोबारा रिवाइव भी और काफ़ी हद तक भी नो कामयाबी साथ होते और
ای دعا پسند دیو این کہ خدا جرا یک بجک قومی خدمت دے نصیب سوشک جرا پروگرام کے تسلسل کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے بعد میں گزارش کرنا چاہوں گا ترکی زبان بلٹی زبان کے خوبصورت لب و لہجے کے مالک اور نامور شاعر جناب ہادی بلٹی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام عطا کریں. جناب ہادی بلٹی صاحب. صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گوانا دریسی دی کھوٹھنگے نو شافل کھن سرمت سنزین کاگافون اچھنمون گامالا جون سلام چوک پتیدونلا ہیمالین ہیریٹیج گوبا ڈاکٹر سونامو چوکنا پی پروفان بالخصوص استاد محترم محمد ماسٹر صادق خاردسینا رنجن فونو عنایت شیڈولا اور جو ساری مزرد یادیز نانی سیرگان پی نامدیاں سی دینگاتی تھنگس پو کینگاتی داجاز پون گنجاز پون ستورن یوتان دونی سترونلوک سی فیلا دی فیسبا تھنگس بیانتیس مالک ہون پی یادان لا آجول سریمو اور پھر ایسا دے مال سے کہ آپن محمد شریف مبلغ پہلا مبلغ اسلام انسولو گوانا دی یول پہ نو پہنچاز پول یادان گا عمالا سنینگ اتھلنا آجول سریم مدرد گوانا تیرنگ رجب مدان لنگی مورد مولا کائنات اشانیانو کھنگیس یادی کا نتی پوری گیس کا دی لے کے میوگن شاعر جناب آغا سعید حادی شاہ سنجھو جو حبیب حق نی نبی سنگدنی نیمو حیدر تیران رجب حوالے کا حبیب حق نی نبی سنگدنی نیمو حیدر اور گالوبنا ہمبا بلوک سی چھوگو ریبو حیدر حبیب حق نی نبی سنگدنی نیمو حیدر اور گالوبنا ہمبا بلوک سی چھوگو ریبو حیدر خدای سہما ولی نا نبی وسیزر بن خدای سہما ولی نا نبی وسیزر بن نیاسی قبل سگٹ کھول والا علی زر بن نیاسی حبیب حق نی نبی سنگدنی نیمو حیدر گالوبنا ہمبا بلوک سی چھوگو ریبو حیدر خدای سہما نبی خدای سہما ولی نا نبی وسیزر بن نیاسی قبل سگٹ کھول والا علی زر بن سری اصولو گوانا اصلاح معاشری حوالے کا چھنگیس می یولی کھلنا حیا کو یغزری تھاگت می یولی کھلنا حیا کو یغزری تھاگت خش کودیانو گام کسین کن جگ بجگ دواگت می یولی کھلنا حیا کو یغزری تھاگت خش کودیانو گام کسین کن جگ بجگ دواگت نمزی حواس ترق پنرتوس میونی بیازولا نمزی حواس ترق پنرتوس میونی بیازولا دون سری من دو قفان سے یانچی لرگاگویت سری مسونجو دون سری من دو قفان سے یانچی لرگاگویت نی یولی کھلنا حیاپو یغزری تھواگویت نی اشے نمونی بیچس کن تھلے سون سے نی اشے نمونی بیچس کن تھلے سون سے گار تھوک فسکوچس مسکوچسون نردون کو لسواگویت گار تھوک فسکوچس مسکوچسون نردون کو لسواگویت نی یولی کھلنا حیاپو یغزری تھواگویت گولا پھنکے ان میں کھلق نا پپون پھنسے گولا پھنکے ان میں کھلق نا پپان پھنسے تو چھوٹولیاں بانتنگن چیک زامی زون زاگویت تو چھوٹولیاں بانتنگن چیک زامی زون زاگویت گاس وخلا آتا نا انگولا ہائی بیسر سسمت گاس وخلا آتا نا انگولا ہائی بیسر سسمت کانتیش گوانا دی تو سی چون بیون سے خوڑاگویت کانتیش گوانا دی تو سی چون بیون سے خوڑاگویت نی یولی کھلنا حیاپو یغزری تھواگویت خش تودینو گام کسین کن جگ بجگ دواگویت کانگ ملقبی وار بودینا کیوت میدی میونیس کانگ ملقبی وار بودینا کیوت میدی میونیس
Sula shesen swa mashespa kortang yar seagwet. Sula shesen swa mashespa kortang yar seagwet. Ni yuli kselna hayapu jagzeri twagwet. Segampu ataz krak hosena shos bide jemshun. Batore khazaga sahib. Segampu ataz krak hosena shos bide jemshun. Atala khabar met papshon biuse nazwagwet. Atala khabar Seni musmuju. Segampu ataz krak hosena shos bide jemshun. Atala khabar met papshon biuse nazwagwet. आज के इस अजीम दिन के मुनासिबत से यहाँ स्टेंकू में हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन और नेरपा कमेटी स्टेंकू के पुरखुलूस जवानों के इश्तिराक से ये ममनी का रंगारंग तकरीब सवेरे सुबह 10:30 बजे से शुरू है। इसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर हमारे कमांडर साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, उनकी अहलिया भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। हम सब की तरफ से आप सब का जितने भी मेहमान यहाँ तशरीफ़ लाए, आर्मी से या लेह से, किसी सेमी गवर्नमेंट NGO से, कुछ हमारे हजरात यहाँ पर इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और मेरे अजीज़ मेरे देरीना साथी गुलाम नबी ज़िया, क्योंकि सीनियर मीडिया में से सबसे सीनियर हैं, उनके अलावा जितने भी मीडिया और इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए लोग बाहर से तशरीफ लाए हैं, उन सब का शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये प्रोग्राम हाईलाइट होगा, ये प्रोग्राम आगे जाएगा। क्योंकि ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है, एक NGO की तरफ से और गाँव के वॉलंटियर और रजाकार लोगों की इश्तिराक से ये प्रोग्राम हो रहा है। इसमें मैं कहता हूँ 20,000 रुपये 30,000 रुपये का भी खर्चा नहीं है, बिल्कुल रजाकाराना तौर बड़ी आलिशान से, बड़ी मोहब्बत से प्रोग्राम साल गुज़श्ता की तरह इस साल भी ऑर्गेनाइज होते जा रहे हैं। मैं अपने अजीज़ बरादर डॉक्टर सोनम वांगचुक का भी बहुत मशकूर हूँ कि हम वक्त जब भी हमने उनसे गुजारिश किया कि आप हर वक्त हमारे करगिल में मुख्तलिफ मुकामात पर प्रोग्राम में आप हाजिर रहे, आपने ताउन पेश किया और अपने एसोसिएशन को करगिल के लिए वक़्फ़ किया। बहुत सारे प्रोग्राम आपने किया, आपका भी शुक्रिया। और मैं अपने उस्ताद शायर जनाब हादिशा आगा साहब, आपका भी बहुत मशकूर है कि आपने भी यहाँ तशरीफ़ ला के हमारे स्टेंकू के आवाम का हौसला अफजाई की, यहाँ के वॉलंटियर्स की हौसला अफजाई की। मैं गुजारिश करूँगा एक तमाम जो हमारे स्टाइल पर लोग हैं उनसे, क्योंकि हमारे इस खत्ते में काम करने वाला एक अजीम शख्सियत सोनम पुंचुक अचनथंग, जो यहाँ स्टेंकू में माशोगलम के पास आके स्टडी किया करता था, स्टेंकू के बारे में, करसखर के बारे में, सुरू के बारे में। एक वाक़या मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। आज आजम पुंचुक हमारे दरमियान नहीं है, वो एक काबिल तरीन टीचर, एक हिस्टोरियन था, अचनथंग का रहने वाला था। आप स्टेंकू वालों ने माशोगलम के पास बहुत बात उनको आपने देखा होगा। जब यहाँ आखों शरीफ का मकबरा हम सब की कोशिश से वजूद में आया तो अब्बा सोनम ने मुझे फ़ोन किया। ये आप स्टेंकू वालों को बोलना बहुत ज़रूरी है। मुझे फ़ोन करके बोला कि नोनो सादक आखों शरीफ फिंग सा, ये उनके अल्फाज हैं, मैं उनका इतना अल्फाज बता रहा हूँ क्योंकि वो इस जुस्तजू में था। आखों शरीफ फिंग सा ज़बना फिंग्स आवाज़ बना बम बुम बरक यंता सामा बुम बरक स्टेंकू पे शर्मा शर्मा बुम बरक। देखो आखिर ऐसा होता है, हालांकि वो खुद अकीदे से बुद्धिस्ट है, मगर एक इस्लामी टीचर का हिस्ट्री जब सामने आता है तो हिस्टोरियन से रहा नहीं जाता है। हिस्टोरियन में किसी किस्म का तासुब नहीं होता है। ये है। आज उनकी रहलत पर हम तमाम अहलिया ने स्टेंकू की तरफ से, हिमालयन हेरिटेज की तरफ से उनकी रहलत पर ताज़ियत पेश करते हैं। और सिर्फ 1 मिनट की खामोशी के लिए आप सब खड़े हो जाए ताकि उनको एक ट्रिब्यूट दे सके हम उनकी खिदमत को। शुरू में कितने दिन बैठे, करसखर में कितने दिन बैठे, फुलुंगा में आपसनम कितने दिन बैठे, मैं शाहिद हूँ। मेरे घर कितनी बार आया, मुंशी गुलजार के पास वो कितना दिन बैठा, बाजार में हर दुकानदार से इंटरव्यू लेता था। तो इसके लिए हम सब 1 मिनट की खामोशी आवाज सोनम पुंचुक के नाम
क्योंकि वो हमारे बीच आज नहीं रहा, हम उनको ट्रिब्यूट कर रहे हैं। शुक्रिया। स्टार्ट। आप देखें, कदर गुल फारसी का एक शायर है, कदर गुल बुलबुल बिदानत कदर जौहर जौहरी। फूल की कदर बुलबुल जानता है और जवाहिरों की कीमत जो है वो जौहरी जानता है। हमारे सामने अगर जवाहिर लाएगा तो हम उसको पत्थर समझेगा, क्योंकि हम उससे नाबलद हैं। तो मैं तमाम सिताल के लोगों से, स्टेंकुंग के अहलियान सरमात से, जितने भी बुजुर्ग यहाँ तशरीफ रखते हैं, इवन बच्चे स्टूडेंट्स, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री स्टेंकुंग से मुतल्लिक आपके गोश गुजार करूंगा कि स्टेंकुंग हिस्टोरिकली स्टेंकुंग की अहमियत क्या है, ताकि हम तो डेली यहाँ आएंगे नहीं, आप लोग इनको थोड़ा समझें, उसके बाद कोई आए हाँ उनको आप समझाने की कोशिश करें। इलाक़े सुरू करसे में इशाअत इस्लाम के मौजू पर कदीम राजगान सुरू करसे ठी आखरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। लफ्ज़ खी की बिगड़ी लफ्ज़ से तिब्बती ज़बान में खी के मानी तख्त बताया गया है। सुरू करसे में इस हुकूमत की इब्तिदा नेटिस्तन राजगान तिब्बत से बताया जाता है, जिसकी इब्तिदा 155 कबल मसीह मौलवी हशमतुल्लाह ने अपनी तस्लीम में तहरीर किया है। ताहम इस खानदान की बाज़ाब्ता हुकूमत गल बुंदे 1348 ईस्वी से शुरू होने के शवाहिद मौजूद है। इसी खानदान के सिलसिले में राजा सुरू करसे से कुंगन अमगल का जिक्र मिलता है, जिन्होंने 1600 से 1660 ईस्वी तक सुरू करसे पर हुकूमत की। जैसा कि से बमानी तिब्बती जबान में छोटा है, जाहिर है कि यह हुकूमत इलाक़ाई तिब्बत की छोटी हुकूमत में शुमार होता था। इस दौर की तारीख से जाहिर होता है इस जमाने में जो जीते वही सिकंदर के मिसदाक ताकतवर हुकूमतें छोटी और कमजोर हुकूमतों पर हमला करके कत्ल व गारत किया करते थे। क्योंकि कुंगन अमगल एक दूरंदेश हुक्मरान गुजरा है, उसने अपनी हुकूमत की बका की खातिर एक नजदीकी ताकतवर हुकूमत से रिश्ता जोड़ने का फैसला किया। चिनांची राजा कुंगन अमगल ने अपने बेटे खिन अमगल की शादी खानदान मक्कुन राजगान स्कर्दो से करना चाहा, जिस जमाने में मुल्क तिब्बत में राजा अली शेर खान अंचन का दबदबा था और बल्तिस्तान के राजगान की सरपरस्ती में इशाअत इस्लाम उरूज पर था। इस हवाले से तारीख फिरिश्ता नामी किताब के मुसन्निफ मोहम्मद कासिम फिरिश्ता के हवाले से यूसुफ हुसैन आबादी लिखते हैं, अली शेर खान अंचन के दौर हुकूमत में यहाँ मजहब में इतना गुलू है कि अगर कोई बेगाना वहाँ यानी बल्तिस्तान में दाखिल हो जाए तो उसे तब वहाँ रहने देते हैं जब तक वो आन हजरत यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल की दुश्मनों से लाताल्लुकी का इजहार न करे। ऐसे माहौल में गैर मुस्लिम शहजादे खिन अमगल का रिश्ता मक्कुन खानदान में होना कितना हसास और खतरनाक मामला हो सकता है। इस हवाले से तारीख जम्मू कश्मीर सफ़ा नंबर 697 पर तारीख शुरू कैसे तकसीम के उन्वान से मुसल्लिफ लिखते हैं, शुरू कैसे के हर दौर में हुकूमत गल पोप जिमयान अमगल लद्दाख के 10 बरत से बच गई थी और फोकर मुल्क वफा की अलाहिदगी के बाद कुंगन अमगल की हुकूमत सिर्फ शुरू कैसे पर महदूद हो गई थी। उस वक़्त अस्करदों के खानदान का जोर था। कुंगन अमगल ने तक़वियत हासिल करने की कोशिश की। इसका आगाज उसने इस इलाके को खानदान अस्करदों की एक शहजादी के साथ अपने बेटे खिन अमगल का रिश्ता मांगा। इसी राजा अस्करदों ने इसे शर्त पर कबूल किया कि खिन अमगल मुसलमान हो जाए और मजहब इस्लाम की इशाअत में कोशिश करे। कुंगन अमगल खिन अमगल ने इस शराइत को कबूल किया। मुसन्निफ मजीद लिखते हैं, लिहाजा खिन अमगल कास्करदों की शहजादी से बिया हो गया और जो बाद में ठिला खातून, क्योंकि ठी और ठिला खातून के नाम से मशहूर हुई, और आखुन मोहम्मद शरीफ माचन उलमा उनके साथ यहाँ शुरू करसे में तबलीग का काम अंजाम देने। तारीख जम्मू के साथ किताब कदीम लद्दाख के मुसन्निफ काचो सिकंदर खान सिकंदर लिखते हैं, खिन अमगल की मुसलमान बीवी ने अपनी जेवरात बेचकर करसखर में एक आलिशान मस्जिद तामीर की। इसके लिए कश्मीर से कारीगर बुलाए। यह मस्जिद पुरिक में कश्मीरी फन तामीर का नमूना थी। इस हवाले से मरहूम आखोन ईसा नंबरदार करसखर से मिली जानकारी के मुताबिक इस मस्जिद शरीफ के कुल 12 सुतून थे। डोगरा हमलावरों ने 1844 के हमले में इस मस्जिद के गुंबद को लूट कर मस्जिद को नजर आतिश कर दिया।
आखोन ऐसा के मुताबिक मस्जिद की दूसरी तामीर के दौरान इस मस्जिद की सनत तामीर दरियाफ्त हुई, जो कुछ इस तरह है। तामीर जामे मस्जिद का शिखर 1010 हिजरी, कारीगर सईद अली चिश्ती खुमैन, ईरान, तहरीर मौलाना मोहम्मद हुसैन, शिगर बल्तिस्तान, किताब करीम लद्दाख में मुसन्निफ इस हवाले से लिखते हैं, करसे के नज़दीक महल्ला स्टेंकू में आखोन मोहम्मद शरीफ का मकान था। डोगरू ने वो भी नजर आतिश कर दिया। ताहम मुकामी बुजुर्गों से मिली जानकारी के मुताबिक मस्जिद करसेखर से कबल मस्जिद स्टेंकू तामीर होने के शवाहिद मिलते हैं, जिसकी सन तारीख 1006 और महदी 1006 सन तारीख 1006 हिजरी और महदी शिगरी की फन तामीर के शवाहिद मस्जिद स्टेंकू की दूसरी तामीर के दौरान हुई। मौलवी हशमतुल्लाह इस हवाले से लिखते हैं, आखोन मोहम्मद शरीफ ने गाँव उलमा बगैर से तबलीग इस्लाम तबलीग करते और ख़ुद भी इस काम में मसरूफ़ हो गया। इसकी मेहनत बाहिस्तगी बराबर साबित हुई। मजीद मुसन्निफ लिखते हैं कि वो रहने वाला ख़ास कर्दों का था, जहाँ उसका ख़ानदान अब भी मौजूद है। यानी 1900 में इलाक़े करसे के हुनाला में उसकी औलाद में से आखोन मेहदी और आखोन मोहम्मद जान 2 भाई मौजूद है। 1900 में आखोन मोहम्मद जान और आखोन मेहदी जो है वो यहाँ बाकी के हयात है। उस जमाने में वखा के हाकिम राजा यल देचो कि यहाँ औलाद न थी, उसको लड़का पैदा हुआ। बहुत राहिबों की ने यल गुंडे को बताया कि नौमौलूद लड़का मुसलमान बनाते तो उम्र दराज होगा, लिहाजा उसकी तकरीब में उसने आखोन शरीफ और सईद मीर हाशिम को दावत दी। इसके हमरा आखोन फाजिल भी वखा में दावत पर तशरीफ ले आए। इस वाक़े को तारीख़ जम्मू में सिर्फ सईद मीर हाशिम से मंसूब किया है। राजा वखा के नौमौलूद बच्चे का नाम बाबर खान रखा गया। आखोन मोहम्मद शरीफ ने अपने भतीजे आखोन फाजिल को वखा में राजा की दरख्वास्त पर तैनात किया। इसकी औलाद आखोन खानदान वखा आज भी वखा में सुकूनत पजीर है। अहालिया व बुजुर्गान करसेखर स्टेंकू से मिली सीना बसीना चली आ रही तारीख के मुताबिक आखोन शरीफ ने अपनी भतीजे आखोन फाजिल को वखा में बगैर से तबलीग भेजा, जिनकी औलादों में मौजूदा आखोन खानदान वखा के अलावा आखोन खानदान टम्बिस और आखोन खानदान छिशोत बताया गया है। जब आखोन मोहम्मद शरीफ ने अपने सगे भाई आखोन मोहम्मद शरीफ ने अपने सगे भाई आखोन काजिम को सुरु करसों में बगैर से तबलीग मुतय्यन किया, उनकी औलाद आज भी छुस्को सुरु में ज़ेर रहाइश पजीर है। आखोन काजिम के मकबरा मस्जिद शरीफ छुस्कोर पानी खर सुरु के मस्जिद के सहर में बहफाजत मौजूद है। आखोन मोहम्मद शरीफ के इस ज़मीनी तबलीग के पस पुष्ट राजागान अस्करगो की ताकत का फरमा दी, जबकि मुकामी तवारीख पर जब तहकीक करते हैं तो मालूम होता है कि रानी यल खातून की हिम्मत ताउन के साथ राजा खिन अमगल, जो ज़ाहिरी तौर पर नाम से गैर मुस्लिम थे, ताहम राजा खिन अमगल का ताउन 100% होने के शवाहिद मिलते हैं, जो कुछ इस तरह है। ये स्टेंकू की तारीख है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टेंकू का बच्चा करसेखर का बच्चा यहाँ की तारीख को समझें। यहाँ जो बुद्धा स्टेचू है बामिया गंडारा आर्ट का, उसकी अकामत, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और कदीम ज़माने में हमारे यहाँ बुद्धिस्ट और मुस्लिम की जो भाईचारगी है उसको फ़रोग़ देने की कोशिश करें। हर खुसूसन हमारे इलाका 100% मुसलमान है। इस वजह से मैं गुजारिश करूंगा कि खुसूसन आप इस बुद्धा जो रॉक है इसकी भरपूर हिफाजत करें, इसके लिए सहूलियात बने। यहाँ जो पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनके लिए आप साधन बने। शुक्रिया, वस्सलाम वालेकुम। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। उस्ताद मोहतरम सादिक हाफिज़ी साहब। इसके बाद मैं दरख्वास्त गुजार हूँ महम साहिबा से कि आप अपने नेक हाथों से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें। साहब
और ये बोलूँगा ठीक तुप्पा हमारे लिए एक सरप्राइज है इन लोगों ने, हमें पता नहीं था। थैंक यू संगू वालों, डिस्ट्रिक्ट डिग्निटरीज, मीडिया पर्सन्स और यहाँ के जो लोकल गांव के जो पार्टिसिपेट किया उन सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आज के दिन यहाँ पे जो पूरा फेस्टिव सीजन किया है और जो एथनिक ममामी फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है उन सबके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने हमारे को मौका दिया यहाँ पे आके आप सबके बीच आपका एथनिक और हेरिटेज कल्चर फूड और सबके साथ हमारे को जानकारी मिली। आज मैं बात कर रहा था सबसे कि ये जो डिशेस हैं, ये जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं और जो बर्तन यूज़ किए जा रहे हैं, ये काफ़ी सालों से इस गांव की परंपरा रही है जिसमें वो सब इन सब फूड की जो आइटम्स हैं उनको वो यूज कर रहे हैं और अभी भी उसको प्रिजर्व, हेरिटेज को प्रिजर्व कर रहे हैं। वो आप सबको ये इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ एंड उम्मीद रखता हूँ कि हमारा ये आप सबका हेरिटेज और भी प्रिजर्व और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे एंड ये प्रिजर्व रहे ताकि हम सब इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू। इसके बाद हम सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स को अनाउंस करेंगे। त्यागपुर जो गांव है इस साल पहली बार इस इवेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मैं अपने दिल के अमीर गहराइयों से हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन की तरफ से इनका शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने अपना जो स्टॉल यहाँ पे जितने भी पकवान थे वो बना के यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दिया। स्यांगकुंग गाँव के जितने भी स्टॉल्स हैं उनके साथ, तो उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे हर्ब्स और बहुत चीज़ों को यहाँ पे डिस्प्ले किया था। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों को हम सिर्फ शुक्रिया अदा कर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा आप लोगों को हम यहाँ पे एक सर्टिफिकेट भी हम देंगे और जो जजेस का रिजल्ट है उसके हिसाब से आप लोगों को हम यहाँ पे फैसिलिटेट करेंगे। बट उससे अहम तरीन क्या है कि आप लोगों ने हमारा इज्जत रखा, हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन की इस इनिशिएटिव का इज्जत रखा। उस चीज़ को हम कभी नहीं भूल पाएंगे और हम कोशिश करेंगे जी जितना हो सके। हम अभी डॉक्टर साहब ने अनाउंस भी किया है कि हिमालयन हेरिटेज फाउंडेशन का करगिल चैप्टर यहाँ पे आज से एक्टिव हो जाएंगे, तो हम ममनी फेस्टिवल से बढ़ के आगे जाके और बहुत सारे कल्चर रिस्टोरेशन और हेरिटेज प्रिजर्वेशन में हम काम करते हैं। तो उस चीज़ को यहाँ से ही शुरू करेंगे और किसी और गाँव से या आगे पीछे से नहीं करेंगे। हम पहले प्रेफरेंस आप लोगों को देंगे, त्यागपुर और स्यांगकुंग को। थैंक यू। तो मैं मीडिया हजरात जितने भी मेरे दोस्त, मेरे कलीग्स यहाँ पे आए हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने टाइम में से टाइम निकाल के यहाँ पे आए इस इवेंट को कवरेज करने के लिए और हमेशा मेरे इवेंट्स को अच्छा कवरेज देते हैं। इसके लिए शुक्रिया अदा करता हूँ। तो मैं आगा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे यहाँ पे आके हमारे जितने भी मीडिया हजरात हैं उनके लिए कुछ सर्टिफिकेट रखे हैं। सबसे पहले इफ्तिखार हुसैन प्लेनेट लद्दाख से आपके लिए, आपकी टीम के लिए हमने एक सर्टिफिकेट रखा है। इफ्तिखार, थैंक्स लॉट, आप आए और हमारे इस इवेंट को कवर करने के लिए यहाँ आए, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू। इसके बाद नूरुल इस्लाम सीनियर स्टेशन मैनेजर रेडियो द्रास, इंडियन आर्मी की जो रेडियो द्रास है एफएम स्टेशन, उसके स्टेशन मैनेजर है। नूर साहब थैंक यू, आप वहां से यहाँ आए इस इवेंट को कवर करने के लिए। थैंक यू आगा साहब। इसके बाद मैं मास्टर सादिक हरदासी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे आके सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करें। तो
سب سے پہلے اس کے بعد منظور احمد DD نیوز کا منظور تھینک یو ہمیشہ ہمارے ایونٹ کو کور کرتے ہیں نونو ممتاز علی نیوز 18 سنگو حبیل ساگر سوری سرٹیفکیٹ نام لکھنا بھول گیا ہے آپ سرٹیفکیٹ لے لیجئے پھر ہم لکھ لیں گے اس میں تھینک یو نونو ہمیشہ ہمارے ایونٹ کو کور کرتے ہیں تھینک یو آرٹ نیوز انڈیا ڈسپلے جو کرگل نامہ کے لیے کوریج کرتے ہیں نونو حبیل ساگر اور سنگو علاقے کا ایک نامور میڈیا پرسن ہے تھینک یو اس کے بعد حاجی غلام نبی ضیاء نیوز 18 دا موسٹ سینئر نیوز پرسن لداخ کا ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ایک سرٹیفکیٹ ہماری طرف سے لے لیں یادگار کے لیے اور آج بھی کرتے ہیں ایکٹیو جرنلزم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تھینک یو صاحب اس کے بعد میں میڈم صاحبہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آ کے سرٹیفکیٹس اور کچھ ہم نے یہ رکھے میم کنسولیشن پرائز ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے سنگے اسٹال پر سوئی ناری گئے ہوں چیچی سنگے اسٹال پر سنگے پائے ہوں مہربانی میم یہ اس اسٹال کو ہم نے کنسولیشن پرائز ہے سنگے یہی ہمارے چنگون کے ہیں اس کے بعد اخون پا سے کوئی آئے پلیز یہاں پہ اخون پہ جیتی گئے ہوندی کا مہربانی میڈم یہ کہنا سرٹیفکیٹ کو نہیں انتی کنسولیشن پرائز پلن ماں شخص مور بھی گئوں ہم نے یہاں پہ رکھا ہے سر آج کے اکبر اکبان یہاں دی گئے ہوں جیتی گئے پہ اچھا یہاں پر کمیٹی طرف نا دی ایونٹ پہ پارٹیسپیٹ بس پہ کون سی نام چیزا اکبر کی جیتی گئے ہوں مہربانی شکریہ اچھا کچھ سر ہمارا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے سر ہر سال ہم دو لوگوں کو جو کلچر ایکسیپشنل کام کرتے ہیں کلچر پریزرویشن ایریز میں تو ہم دو سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں سر اس بار یہی اسٹیمپنگ کے ہمارے نوجوان محمد شریف جنہوں نے ایک میوزیم یہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے ان کے لیے ہم نے سرٹیفکیٹ رکھے ہیں سر تو سرٹیفکیٹ آپ سر سے لے لے شریف اور تھینکس آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں اور ایک سرٹیفکیٹ رکھے سر ایک ایسے بندے جس نے اپنے 37 سال کی عمر میں 50 سے زیادہ خون عطیہ کیا ہے اور ابھی تک کووڈ کے بعد آج تک 2500 سے زیادہ بلڈ پوائنٹس ارینج کر کے لوگوں کے پریشیس جان یہاں پہ بچایا ہے ہمارے ناصر زیدی صاحب ان کے لیے ہم نے یہ سرٹیفکیٹ رکھا ہے وتھ تھینکس ہمارے تمام عوام کی طرف سے لداخ کے تمام عوام کی طرف سے ایک نوبل کاز آپ کر رہے ہیں اس کے لیے یہ ایک چھوٹا سا ایک ٹوکن آف لو ہے لوگوں کی طرف سے تھینک یو اور جو تھینک یو تھینکس اے لاٹ